Alang sa ASEAN Summit, nagmuntar ang mga otoridad ug staging areas sa lain-laing lugar sa Metro Cebu. Samtang gisuroy si GMA News ang ruta nga kaagian sa mga delegado ug aduna gihapoy mga vandalismo nga makita. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gisuroy nato ang pipila ka bahin sa transit route parte sa Mandaue City ning pagpahigayon sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Nalimpyuhan na gid kasagaran ning mga lugar apan dunay pipila nga gituuhang baguhay lang sab nga gi-vandalize. Sa Esquina Plaridel o DM Cortez Street ug UN Avenue, nakaplastada na ang usa sa mga staging areas alang sa ASEAN Summit. Sugod Abril 30, may nakadeploy na didto magbantay sa rota sa mga delegado. Kapin sa 70 ka mga personnel ang na-assign sa maong lugar. Mga pulis, BFP, BJMP, Coast Guard, Team ug Mandaue DRRMO. Gawa sa security cluster, nakadeploy sab ang mga health personnel ug may medical tent nga giandam. Yes, kay agianan jud siya na schedule na moagi diri sa Mandaue. We are here for just in case na naay emergency. Sa Mandaue, gikonsidera nga transit route gikan sa Second Bridge, UN Avenue, padung sa DM Cortez ngadto sa Uwano Avenue, painguna sa Cebu City. Kapuso ni Urasa atong gisubay kining transit route o agyanan gyud sa mga delegado para sa ASEAN Summit. Taud-taud nga dunay gihimong pagpanglimpyo ang City Hall ug mga volunteers dinhi sa Mandaue City sa mga lugar nga kagian, mga kural din hinig maong dapit kung limpyo na ba sama nini limpyo na kay mga kapuso apan wa kadi kay makakuha gyud sa atong atensyon do na pipila ka mga baril o mga bongbong nga do na paghihapoy vandalismo. Tapad sa nalimpyuhan ng mga kural, dunay gituuhang bag-ong gipang vandalize na sab. Sa usa ka water station, dili lang hinuon katumbok ang staff kanus agi vandalize ang ilang property. Pero sa kadaghanang parte sa atong natan-aw kaganiha, nalimpyo na gyud hinuon ang bahin sa rota. Napintala na ang mga hugaw nga kural. Nahinoy pipila ka mga lugar kapuso nga wala tabuni sama ning manindot nga artwork o street art namuntar tuig 2014 pa ning maong lugara. Reaksyon sa mga property owners ug tag-iya sa establishmento palibot sa rota. Yun ngayo kay anang limpyo ron ganaon. Ako nang bandal ba? Bandal. Oh. Hugaw to. Hugaw kita tanahon. Why kay ka limpyo ato palibot? Oo. Ya pindinon jud ang kalimpyo. Kaya dili lang karon nga naay bisita. Samtang dihang gikuhaan sa habig kabahin sa vandalismo nga makita pa sa pipila ka mga parte sa transit route ani ang tubag sa City Hall. It is where it is, no? Limpyuhan na to. Kung naigay magbuling-buling, limpyuhan na sa gyapon, pero di mo tayo kontrola na. O makitaan, malagi na. O kadlaw ni mo buhaton. Depende gina sa population kung naigay mga tao nga musimanggid ba. But at least, nabuhat na to nga napalimpyuhan na to. Mao kini siya ang gipasabot sa mga otoridad nga aron magmalampuson kini pagpahigayon sa ASEAN Leaders Summit dinhi sa Sugbo gikinahanglan ang kooperasyon sa tanan dili lang sa aspeto sa pagpanglimpyo apan sa natad-sab sa seguridad para masigurong tunhay hapsay kini mao international nga activity. Ses? Daghang salamat Nico Sereno.